أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama khatib berwasiat kepada kita semua, termasuk khatib sendiri, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam Islam. Kemudian kita harus selalu bersyukur
kehadirat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla ala hina yumsi asran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Sabda Rasulullah, siapa yang mau 10 kali pagi, 10 kali sore berselawat kepadaku, dijamin dia mendapat syafaatku kelak pada hari kiamat. Khutbah kita kali ini tentang orang puasa tapi rugi. Siapakah dia? Orang sudah berpuasa tapi masih rugi. Yang pertama, orang yang hanya menahan makan dan minum, tetapi matanya dipergunakannya untuk melihat film porno. Apakah itu melalui HP, melalui TV, atau melalui gambar-gambar. Matanya tidak puasa, hanya mulutnya yang puasa. Atau mulutnya mengucapkan kata-kata yang kotor, padahal dia puasa. Inilah orang yang puasa tapi rugi. Puasanya batal? Tidak, tetap puasanya itu berjalan sebagaimana biasa, cuma yang habis pahalanya. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyaknya orang yang berpuasa tapi rugi. Kenapa? Karena dia tidak memelihara hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Yang dia dapat hanyalah lapar dan haus. Illal ju', lapar, wal 'atas, haus. Kaum muslimin yang berbahagia. Karena itu marilah di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan mulut kita untuk banyak bertasbih, membaca ayat Al-Quran. Jangan mulut dijadikan untuk memfitnah, untuk bergunjing, untuk menggunakan hamun maki, kata-kata yang kotor, apalagi hasud dan fitnah. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hadis lain dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Laisa siyam minal akli wasyurbi wa innama siyamu minal lagwi warrubsi. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, lebih jauh lagi harus memelihara lidahnya dari perkataan-perkataan yang kotor, lagwi, perkataan yang tidak berguna, humor-humor yang sifatnya tidak bermanfaat. Lagwi warrubsi, rubsi ini arahnya ke kiri, ke arah mencerca atau ke arah-arah yang mengandung pornografi. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, itu yang disebut dengan orang berpuasa tapi rugi. Yang kita inginkan puasa tapi meningkat, perutnya lapar tapi kenyang dengan pahala yang berlipat ganda. Kaum muslimin sedang yang berbahagia,
Dan kemudian orang yang rugi juga orang berpuasa tapi menuduh orang berbuat syirik. Anda ini melakukan perbuatan syirik. Padahal syirik itu tempatnya di neraka. Berani kita mengatakan kepada orang itu, hei kamu penghuni neraka. Disebutkan di dalam kitab Kasyfus Syubhat. Dalam kitab Kasyfus Syubhat banyak diceritakan tentang orang-orang yang menuduh orang lain berbuat syirik dan menuduh orang berbuat murtad. Kaum muslimin yang berbahagia, ini sangat berbahaya sekali. Diingatkan oleh salah seorang ulama, ada suatu kaidah yang mengarah kepada hal-hal yang menyebabkan orang merasa terhina, bahkan orang-orang merasa tersakiti. Jadi kalau kita puasa, janganlah menyakiti orang lain. Kalau perlu menghibur orang lain dengan hiburan-hiburan, kisah-kisah bagaimana Rasulullah sukses dalam mengembankan amanah dakwah. Kaum muslimin yang berbahagia, akidah itu kaidah. Itu menyatakan kita lil murtadin aula min kita lil musyrikin. Membunuh orang-orang murtad lebih utama dari membunuh orang-orang musyrik penyembah berhala. Jadi orang yang murtad ini dituduh orang Islam sendiri berbuat baik tapi dituduh sebagai berbuat murtad. Ini akhirnya terjadi perselisihan di antara kaum muslimin sendiri. Jangan sampai terjadi. Di bulan suci Ramadan inilah kita merenung dan kita berbeda, bervariasi dalam pendapat, berbeda bacaan buku para imam. Kita tasamuh, artinya berlapang dada dalam hal perbedaan yang kecil-kecil, termasuk perbedaan awal Ramadan. Biasa saja, itu hanya variasi. Begitu juga nanti di Idul Fitri, selisih sedikit dalam hal hisab dan ru'yah. Yang satu berpegang kepada prinsip hisab, perhitungan. Yang satu berpegang kepada ru'yah, harus melihat langsung. Itu hanya variasi di dalam menetapkan hukum yang hasilnya kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeda. Itu jangan dipermasalahkan. Jangan sampai menuduh orang menjadi kafir atau menjadi musyrik. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita harus bersatu dalam hal-hal yang positif. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalan yang lurus, Al-Qur'anul Karim. Ikutilah. Jangan diikuti jalan yang dapat mencerai-beraikan kamu di antara sesama umat manusia. Demikianlah diwasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan bercerai-berai, bersatulah, karena musuh kita adalah orang-orang Yahudi yang memerangi umat Islam saat ini. Firman Allah di dalam Al-Quran, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang Yahudi dan orang Nasrani takkan pernah bersenang hati kepadamu sebelum kamu mengikuti millah, agama dan budaya mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana caranya orang Yahudi menyuntikkan perpecahan itu kepada orang Islam? Dia cari orang-orang Islam yang bisa disogok. Dia cari orang-orang Islam
yang goyah imannya disebabkan karena harta duniawi. Dan kemudian mereka yang goyang ini ditanamkan dalam diri mereka yang disebut nahnu ahlul haq. Kami ini adalah pemilik kebenaran. Di luar kami itu adalah pemilik kebatilan. Itu orang Yahudi yang menyatakan dirinya nomor satu di dunia. Itulah menyebabkan mereka tersingkir dari Jerman, juga tersingkir dari Mesir di zaman Firaun. Nah, sekarang mereka mungkin akan tersingkir pula dari Palestina karena mereka menganggap dialah pemilik kebenaran. Hanya dia manusia yang sebenarnya keturunan Adam, yang lainnya dianggapnya sebagai binatang, sebagai hewan. Di dalam bahasa Yahudi disebut dengan orang ghaib, sedangkan masyarakat banyak disebut dengan ghaib, suku ghaib atau orang-orang ghaib di luar Yahudi disebut dengan ghaib. Kaum muslimin yang berbahagia, itu kan suntikan pikiran dari iblis. Iblis mengatakan kepada Adam, "Ana khairum minhu." Saya ini lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api atau dari cahaya. Kaum muslimin yang berbahagia, kesombongan inilah yang menyebabkan terjadinya malapetaka. Dalam satu hadis yang populer sekali, riwayat Ahmad dan Tirmizi mengatakan, "Thalathum muhlikat." Ada 3 kunci malapetaka di dunia ini. Yang pertama, hawaku muttabi'un, ambisi tanpa kendali. Ambisi yang luar biasa saking cintanya kepada dunia. Ya, kalau di Palestina itu ambisi Yahudi ingin melenyapkan Gaza, karena Gaza akan dijadikan saluran terusan yang bernama bin Gurion. Mereka akan mengalahkan terusan Suez karena itu dekat antara dari Laut Merah menuju ke Laut Tengah. Karena menyimpang ke kanan itu adalah Teluk Akaba, itu bisa dijadikan menghadap ke Gaza. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah terusan Suez. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, mereka ingin merebut kekayaan dunia ini hanya terusan. Kalau mereka jadi membuat ini disebut dengan Ben Gurion, itulah yang merupakan kekayaan dunia yang tak tertandingi yang akan mereka dapati dengan mengorbankan masyarakat Gaza. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, karena itu janganlah ditiru sifat-sifat Yahudi yang mengatakan nahnu ahlul haq, hanya kami saja yang ahli kebenaran, yang lainnya di bawah semua, bahkan dianggap sebagai binatang. Kesombongan ini kemanapun pergi akan membawa kerusakan. Sebagaimana dalam hadis tadi dikatakan, salatu muhlikat, 3 kunci malapetaka. Pertama, hawahu muttabi'un, adalah ambisi yang tak bisa dikendalikan. Yang kedua, sukhud muta'am, kikir, tidak mau berbagi. Yang ketiga, ini bahaya, mungkin orang Indonesia banyak terkena, yakni ijabul mar'i bin nafsi, selalu mengagumi kehebatan diri sendiri. Diri sendiri saja yang hebat, diri sendiri yang benar, yang lain salah semua. Hilanglah kuasa kita kalau sikap seperti itu masih bersarang di dalam diri kita, padahal kita telah melewati puasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala
Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil ghidar wa ashkuruhu ala kisamihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim fa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Faqala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, yang maha pengampun lagi maha penyayang, satu padukanlah hati umat Islam seluruh dunia. Kami sedang bertanding melawan orang-orang kafir. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkanlah saudara-saudara kami di Gaza dan umat Islam di seluruh dunia di mana mereka menderita akibat kebencian dan kezaliman orang-orang kafir. Ya Allah, ya Rabbana, jangan ada di antara kami yang merasa yang paling benar, yang lainnya yang salah, dan jangan ada di antara kami menurut kawan-kawannya, saudara-saudaranya sebagai orang musyrik, sebagai orang murtad, sebagai pembuat bid'ah, dan bermacam-macam lagi perbuatan yang jelek, gelar-gelar yang sangat dibenci dituduhkan kepada saudara kami yang sesama muslim. Jauhkan diri kami yang demikian ya Allah. Kalau kami berbuat demikian, habislah, hilanglah pahala puasa kami. Tuntunlah kami ke jalan-Mu, jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wad'uhu istajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصفى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق علينا نحن وعلينا نحن وبيانا وفي الشر آمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اختم حياتنا وأجلنا بحسن الخاتمة، لا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا رب، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم يا مجيب السائلين. دعوك يا سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Ya.
berapa? Sekolahnya? Oh. Astagfirullah. Astagfirullah.